Gano'n nakatagal yan? Yung balakang mo? Oo. So, wala nang pag-asa yan. Nangangalay na dito. Tapos yung balikat mo, Yan, minsan nag-ano ayan, siya. lumalagotok, Oo, no? lagutok yan. Ito? Yan. Yan. Kabilaan yan, sir. Oo. Siguro yung pag ano sa kumba namin sa ano, truck. Sige, kasama si mama niya. Dito na, doon na po. Wala pa. Okay. Mag-add na lang daw sila, tapos pagbalik natin ng puerto, baka magpa-schedule lang. Mag-add na lang daw sila doon, tapos mag-message na lang din po kayo. Galawin mo daw ulit? Kunti. Hindi naman. Pero yung pag lumalagot ako ng ganun, masakit din siya? Hindi rin po. Ah, Parang okay. sumasayad lang siya. Okay, sige, sige. Nabidyo mo, sir, buhay pa. Mamaya to. Relax na, sir, ha? Grabe. Sarap. Grabe guluto. Parang wala lang, no? Relax. Grabe. Sarap talaga. Sa iba, no? Sa magmatigasan, parang ano lang siya, yung tawag ng lapay pa yung katawan. Grabe. Sarap. Sobra, no? Grabe. Relax na ulit. Sarap. Gumuhit ba yung una, gano'n? Oo, lagit. Ganun na, parang yan. Relax lang. Relax lang. Okay. So, sir, kapit ka lang, pagsamahan mo. Yoko kita konti. Yan. Oh! Nagutok. Talikod mo. Oo, nagutok talaga. Basta, okay na. Ganda ang pakiramdam kagad. Basta, asin natin. Yan. Ayos naman eh. Nice. Diretso lang. Yan. Ganyan mo lang. Sige na. Yung parang pilit ko pa sa... Okay, sige na. Pilit mo lang konti. Pilit mo lang. Yo! Grabe. Nagumo eh. Nagutok. Pakiramdam. Sarap. Parang ano, lamig. Parang pinawisan Oo. parang may mga umago sa... Yung ano yan, yung mga dugo na naipit. Kaya pa minsan nahilo ako eh. Gano'n? Oo. Pero ngayon wala na. Yung, dito yun yung, May isa pa. Buti sinabi mo. Parang may vertigo gano'n. parang may, Ito sir, bagsak mo lang ganyan. Lambutan mo lang, relax lang. Lambot lang to. Bagsak mo lang, yan, relax lang. Okay. grabe. Relax lang. Sige na, lambot ulit. Sige na, bagsak mo lang yun siya, yan. Tapos ito, sabay mo lang. Yan. Bagsak mo lang to. Yung balikat. Yan, parang ganyan. Oo. Grabe. Minsan hindi rin ako nakakaano eh, tulog minsan. Dahil dito sa ano, Oo. dito ka daw sir, yung parang naka ano sa motor. Ay, okay. Yan, atras ka. Ay. Yan, sarap. Yan, okay na.
Kapit mo lang dito, sir. Yan, 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 yan. Kabila. Yuko mo lang. Kabila naman. Sige lang. Yan. Yuko mo lang. Relax mo lang. Basta yuko lang. Okay. Okay. Grabe ka naman. Ganun pa rin, sir. Isa pa. Yan. Tingin ka, sir, sa taas. Tapos inhale ka. Haba mo yung buga. Buga. Haba. Sige lang, pagsak mo lang, sir. Isa pa. Buga. Isa pa. Isa pa. Last. Inhale. Buga. Oh. Alam mo, gatok kayo. Lakas. Pakiramdam. Okay. Ma-relax-relax na, no? Relax na. Grabe lagutok mo, eh. Grabe yan, lagutok. Sige, sir. Dapa ka naman dito. Ubusin natin yung lagutok ng likod mo. Yan. Sagad mo lang yung baba mo dito sa may baba banda. Yan. Bagsak mo lang yan. Sige lang. Ganda naman ng likod mo. Pantay naman eh. Oh. Kaso lang, masakit lang, no? Sakit lang. Ah, ito lang. Medyo ano. Naka, ano ito. Naka ano, konti. Nakaangat, oh. Pero konti lang. Okay lang yan. Wala kang cellphone sa bulsa? Wala, no? Okay. Sige lang, okay lang yan. Inhale ka, sir. Exhale. Ubusin mo lang hangin. Isa pa. Inhale. Atras ka konti. Yan, may sumasabit yata, eh, no? Inhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Wala naman masyado, naubos na yata. Oo, sige lang. Atras ka konti. Sagad mo dyan sa ano, yung baba mo dito. Okay lang ganyan? Sige lang, sandali namin naman to. Okay. Ayun. Grabe. Ano nga? At abante ako. Yan, ganyan. Sige lang, ganyan, yan. Eh, wala masyadong ayusin sa likod mo eh. Dahil oh, ang ganda naman eh. Kaso lang yung sakit lang tatanggalin natin, no? Tapos wala yan. Tagilid ko lang konti. Yan, yun lang. Grabe ko na to. Grabe.
Lambutan mo lang, sir. Yan. Pero napapahilot-hilot mo rin yung likod mo? Minsan, hindi. Hmm. Tanggal din. Hindi na. Ah, sige ka. Pakiramdam. Bumangon ka eh. Gumaan na. Gumaan ang pakiramdam ko. Di ba, bangon ka raw? Di pa tayo tapos, nag-umpisa pa lang. Dati pag gumanyan ka, masakit? Yan, parang hirap mag... Kaya, no? Hmm. Sige lang. Relax. Lagay mo lang ang kamay mo sa tiyan. Tiyan, 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 tiyan. Yan. Lambutan mo to, sir, yung tuhod. Yan. Relax mo lang, parang yan, ganyan lang, ha. Kahit nahawakan ko siya, basta ganun lang siya, ha. Relax. Yun, ganun dapat. Yan. Ramdam mo, di ba, hanggang dulo? Oo. Wala namang tapilok, eh, no? Yan, meron. Dito meron? Sige lang, relax mo lang yung tuhod. Oo nga. Relax lang. Lambot lang yung tuhod. O yun. Relax lang ulit. Yan. Ah, wala na. Oh. Wala na, di ba? Sige, angat ulit, angat. Yan, sa may unan. Kanina, krok, gumanon pa eh. Yung pangalawa, wala na eh, no? Basta relax mo lang yan siya. Bagsak mo lang yung siko. Yan. Sarap. Relax mo lang. Relax, bagsak. Okay, bagsak lang. Inhale ka. Exhale. Lipat lang natin. Relax mo lang, sir. Yan. Relax lang. Bagsak mo lang yan. Inhale lang ulit, sir. Exhale. Grabe. Nagupok talaga yun, no? Straight lang. Kabila rin kamay, yan. Ito rin, palagupokin natin.
Hmm. Hmm. Putol na, putol. Sarap. Sige sir, gigilid lang kita konti dito. Yan. Top, straight lang. Yan, ganyan lang. Skapit ko lang. Pwede naman ganyan lang din. Straight lang to. Yan, yan, yan. Yan. Oh, wait lang. Bumabalik eh. Yan, yan. Ganyan lang, yan. Relax mo lang. Inhale ka lang. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Isa pa. Okay. Sige lang, higa lang, higa lang, higa. Steady lang, steady. Yan, yan. Tapos, ito lang. Straight lang to. Lang balik ko. Up, straight lang. Yan. Kapit ka lang sa siko. Yan. Straight lang. Straight. Yan. Okay na yan. Yan, yan. Basta straight lang. Okay. Relax mo lang ang likod. Inhale. Exhale. Relax lang. Isa pa. Relax. Balako mo lang. Balik ko. Ay, straight lang pala. Okay. Gitna, gitna ulit, sir. Yan, okay na. Relax lang. Bagsak mo lang yan siya. Huwag matigasan. Relax. Yan. 2. Oh, grabe. Yan, straight lang. Wala nang problema ang paa mo, eh, no? Tuhod, no? Wala. Relax lang. Bagsak mo lang. Relax. Yan. Isa pa. Relax lang. Yun. Yan. 2. Sige, straight lang, sir. Dito walang sakit? Wala. Okay lang? Wala naman? Wala. Okay. Sige, sir. Relax lang, ha? Baba ka konti. Yan. Okay. Inhale ka, sir. Exhale. Isa pa, sir. Exhale. Ah, grabe. Sarap. Grabe tayo dito yung ano, lagutok eh. Nagutok pa rin dyan, no? Grabe. Sige, sir. Straight lang ulit. Relax lang. Lambot lang ang tuhod. Relax lang. Go! Relax lang ulit. Hop. Parang isa pa. Tuhod, relax. Okay. Sige, sir. Atras konti. Bangon ulit. Testing mo. Oh. Mas relax pa? Oh. Ayos. Sige, sir. Baba ka. Tayo ka lang. Tayo. 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 Yan. May konti pa dito? Wala na talaga? Ubus na na? Ubus na? Sige lang. Para hindi na bumalik. Kapit ka dyan. Yan. Parang ano yan, parang muntik ko na hindi maubuhat ah. Ang bigat pala eh. 75 bata ako. Ilang kilo ka, sir? 75? Kaya pa hirapan ko kasi 63 lang ako eh. Ay. Hindi ko. Pero okay na rin, maganda na. Dito parang nagluluang. Pag ganyan-ganyan ko, nagalagutok yan dito. O ngayon, okay na, wala na. Kahit dito. Ayos. Naluwang na, no? Ano masabi mo, sir, doon? Ayos. Kung ano, sa mga ano, gusto magpa-align, message nyo yan si Kuya Al.
Thank you. Yun Thank lang. you, sir. 100%. Thank you, thank you.